Pau, una na po ko teres kadalanan Pau. Ako nalabyan na silang mamog si Sir Pau, ang mga lambuhon family diris kang gawa Pau, Buena Vista Bohol Pau, api na kailado ni diris kang gawa Pau, labi nas mga estudyante sa una Pau nga adto tigtambayan sa ilahang bilyaran sa una mga Pau. Alright Pau, shout out ko na yung mamog Sir now. Kini silang mamog Sir Pau, diri rin para sa maupid Pau. Nya padulong na sila dito silang balay Pau dito sa sentro Pau. Alright Pau. Nya shoutout po ko sa anak ni mamog Sir Pau, akong amigo Pau, si Sir Jonas Pau Lambuhon, ang iyaha pong asawa Pau, mao na among maestra Pau sa college mi Pau, si Ma'am Chuna Lambuhon. Shoutout ninyo diha ma mga Lambuhon family diri sa Kanggawa Pau. Nya pila ra istorya Pau, naabot na si mamog Sir diri silang balay Pau. Analingaw dumi sig istoryang ma'am no, kay nakahisgot kimi panahon sa mga estudyante pa mi diri sa unas Kanggawa Pau, kini ilang balay Pau, mao kini tambayanan na mo diri sa una Pau, sa high school pa mi Pau. Alright mga Pau, dili to tas ora nga tong video Pau, kay basin nyaglayon mug tan-aw Pau, naraba kong anak diri likod Pau, kauban ako Pau, mo ni konduktor nako diri Pau, mo ni akong kameraman diri Pau. Alright mga Pau, amping mo da perme Pau. God bless mga Pau.